ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ପାଇଯିବ। ହେ জ্ঞানী মানে নিজକୁ ভুলিবা ଆଉ জগতକୁ ভুলিবা মানে কোন? কোন স্যার আমি বুঝি পারনি। নিজକୁ ভুলিবা অর্থ কোন? কোন? জগতକୁ ভুলিবা অর্থ কোন? কোন? তা মানে কোন? হৃদয় ভিতরে যেতবেলে এতিকি ভাব আসিଯିବ। আজ্ঞা। কোন সে ভাব? কোন স্যার? হাতକୁ ଯୋଡ଼ି দেব ব্রহ্মଙ୍କ সম্মুখରେ ভগবানଙ୍କ সম্মুখରେ কেবল এতিকি ভাব আসিଯିବ। কোন কহিব? কোন? কইলে হে প্রভু ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব ত্বমেব বিদ্যা पंडित समाज यही भाव जो हृदय भितर आसीज हे प्रभु तमे मोर पिता तमे मोर माता तमे मोर ज्ञाति तमे मोर सबकि तमे मोर भ्राता तमे सबकि तुम बिना जगत रे किछि ना मान ये गोटे भाव जिते हृदय भितर आसीज प्रभु ये जगत रे तुम बिना मोर कहीं ना निज देह को भूली जीव आ जगत को भूली जीव से प्रभु पूरा निजर करने যেতবেলে জীব নিজକୁ ভুলি যায় জগতକୁ ভুলি যায় সেতবেলে প্রভু নিজর করি নিয়ন্তি। এহার দৃষ্টান্ত এহার প্রমাণ আপনাଙ୍କ পুরাণ ভিতরে রহিছি। কোন পুরাণ গিরে কপিল? যে মহাভারত যে মহাচরিত যেতবেলে জীব হলো চিলিকারে কোন জাল পকাইতনি আপনকু ছন্দি দেবেলি আপনক সানো ভাই কইছন্দি কইলে বড় ভাই আসিবা আদি जो চিলিকা ফান্দেরে আদি পকাই দেবি সেইটি গড়ুথবা উঠি পারিবার শক্তি পাইবনি না। আরে কপিল স্যার মু তো ছোট ফান্দ জাল দেখিকি যায় না। আজ্ঞা। আউ বড় ফান্দ জাল দেখিলে গলিকি পড়ে যায়। আম স্যারଙ୍କର আজ্ঞা স্যার যে মতে কোন ধরিবে সি এ ধরিবে কোন রে এ তো পালা এমিতি জায়গায় হচ্ছে সেটিকি কিছু শুভুনি নাই। শুভুতিলে সিনা যাহা সমালোচনা হব খালি যাহা পালিয়া জন ଦି ଜଣ আসিবে তাকে পচারিব কোন করুলে ইয়ে তো সবু চিনি বুহা বলদ না। চিনি বুহা বলদ কোন কইলে আম গুরু কহନ୍ତି। আম গুরু যেতবেলে টিকে শরীর অসুস্থ হেলা তাঙ্ক ভজন পাଳିଆ বৈকুণ্ঠ সাহু বৈকুণ্ঠ ভাইকে মু টিকে সাথীরে নেইকি আসিলি। কিছু দিন পালা গাইবা ভিতরে আম বৈকুণ্ঠ ভাই কইলে কলে বুঝিল বিজয় বাবু আউ তম ননা কহନ୍ତି সবুঠি কহନ୍ତି আমি সবু চিনি বুহা বলদ। চিনি বুহা বলদ মানে কোন? আপন বলদ দুইটা যোচি দেবে আউ তো শগড় গাড়ি নাই যেতবেলে শগড় গাড়ি থিলা শগড় যোচি দেবে সেতিরে চিনি 10 প্যাকেট লদি দেবে বলদকু অড়াই অড়াইকা নেইকি যাই পৌঁছবে আপনার ঘর পাখে চিনি কি অনলোড করে দেবে। চিনি অনলোড করে সারা পরে বলদকু পচারিবে হরে বলদ আরে চিনিটা খাইবা পাই কেমিতি লাগে? কপিল কথাটা বুঝুছু? আরে চিনি বুহা বলদ চিনি বহিকি নেলা তাকু পচারিবু চিনির স্বাদ কোন? বলদ কেবে কহিপারিব? চিনি বুহা বলদ কেবে কহিপারিবনি চিনির স্বাদ কোন। ইয়াঙ্কু পঠাইবি মু যা কোন জয়বাবু কি পালা করছুন টিকে শুনিকি আসিব না কোন সে তো সেই জগন্নাথ সংস্কৃতি উপরে কହୁଛନ୍ତି আর কোন চিনি বুহা বলদ নুহନ୍ତି। শুনতু শুনতু তম জয় সার जो কহিলি আপনক সানো ভাই কি পালা করথিলে যে আপনকু আমি কইবু সে তো পালা গোটা হাও হাও হয়ে গেল। এ আরে কুয়াড়ে 10 দ্বার 11 দ্বার কথা কোন কহুতিলে? হ্যাঁ মু কালি কইদিলে পলা রখিলা 10 বাট লগাইলা বাট যমুনা দুয়ারে রহিলে নন্দ জাত কালি 10 দ্বার কইদি যাইছিলে আজ আউ গোটা দ্বার কুয়াড় খোঁজিকি বাহার করে। হ্যাঁ
ମନକୁ ମିଶେଇକିରି 11 ମନ ଗୋଟାଏ ବାଟ କିରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ବାଟ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା କେହି କେହି ପାଲା ବାଲା କହନ୍ତି ନାଭି ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବାଟ ବାଟ ହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ବାଟ ନା ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ନାଭିଟା ବାଟ ଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ବାଟ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ନାଇଁ ସାର୍ କେବଳ 10ଟା ଦ୍ୱାର ରହିଲା ଆରେ ହେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ନାଇଁ ସେ ଖାଲି ଫାନ୍ଦ କହିବା ଖାଲି ଖାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲେ ସିନା ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ହଁ ଭଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ହଁ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ମତକୁ ଯିବ ଭୁଲିଯିବ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିଯିବ ହଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଜଗତକୁ ଭୁଲି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ନା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଦଟିଏ ଗାଇଲି ମହାଭାରତ ଯେ ମହାଗହନ ଚରିତ ଶୁଣି ଶୁଣାଇଲେ ନର ଲଭନ୍ତି ମୁଗଧ ମହାଭାରତ ମହାଗହନ ଚରିତ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ବହୁତ ଗୋହନିଆ କଥା ଗୋହନିଆ? ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ହଁ। ସିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ବେଶ। ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ମହାଭାରତ ମହାଗହନ କଥା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣେଇଛି ହଁ। ଇଏ ଉଭୟ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା ହଁ। ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବ୍ୟାସ କହିଦେଲେ ମହଦ୍ୱାଦ ଭାରବତ୍ୱାଞ୍ଚ ମହାଭାରତ ମୁଚ୍ୟତେ ଯୋଉଥିରେ ମହତ୍ଵ କଥା ଭାର ଭାର ହିଁ ରହିଛି ହଁ। ତା ନାମ ହଉଛି ମହାଭାରତ ବାସ୍ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖେ ହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହଁ। ଯଦି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଜଗତକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ହୁଏ ବାସ୍। ତାହେଲେ ମହାଭାରତରେ କିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଜଗତକୁ ଭୁଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା କାଇଁ ମ ଶୁଣିବୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଜି ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ହଉ ହଉ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ହଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଦେଖେ ଭଗବାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ନ ଦେଇକିରି ସବୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅବୁ ଦେଇଥିଲେ ହଁ। କଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବୁ କହିଲେ? ଶୁଣିବୁ କହିଲେ? ଯୋଉଦିନ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟପଟ୍ଟ ବଂଶୀ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା। କାଳିନ୍ଦୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀ ଆଜି ରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମା ଶାଶୁ ମା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ଦେବକୀ କହିଲେ ବୋହୂ ମାନେ ମମ୍ମି ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କହନି ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦବ ଚାହା କରିଦବ ରୁଟି କରିଦବ ଗୋଡ଼ ଖସିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ତୋ ମୁହଁ ତୁ କାହିଁ କହୁଛୁ କେଜାଣି ରହ ଏ ରାଣୀ ମାନେ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତୁ କହିଲୁ ଗୋଡ ଘଷି ଦବ ଚାହା କରିଦବ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଏତିକ କରିବ ଆଉ କଣଟା କରିବ କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇ ନବ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚାହା ପିଉଥିଲେ ହଁ ଏ ପୁଅ ପଦଟିଏ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ স্বামী পদে ভক্তি অর্চনারে মতি অর্পিতু করিবু কর্ম মেহের কহিলে কলে স্বামী হচ্ছে গুরু
ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ପରମ ବାନ୍ଧବ। ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବା ନାରୀର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖାଲି ଏକଥା ମେହେର କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଓ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଲେ ହଁ। ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ। ଅଗ୍ନି ଗୁରୁ ଦିଜାତି ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ପତି ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ରେଖା ଗୁରୁ ସର୍ବଥା ଭ୍ୟାଗତ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଗୁରୁ ଦିଜାତି ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କପିଳ ଆରେ ମତେ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ତାଙ୍କ ସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଆମ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ନାରୀର ଗୁରୁ କିଏ? କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନାରୀର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାରୀର ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ପତି ଗୁରୁ ପତ୍ନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀରେ। କବି ମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ଗାୟକ ମାନେ ଘୋଷିକିରି କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମର୍ମ ପାଇନା। ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତୁ କିଏ ରେ? ତୁ କେଇ ଦିନର ସଙ୍ଗୀତ ତ ତୁ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଜାଣିପାରିଲି ନା। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ। ସାରେ ହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ପାଲା ଗାଇକିରି ଘରକୁ ଆସିଲି ହଁ, ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁରୁ ମୁଁ ତ ପାଲା ଗାଇକିରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? କଣ କହିଲେ? କହିଲା କପିଳ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲା? ହଁ ଆରେ ସେ ତ ମା ହେଇଥିଲା। ତୋ କେତେ ଭାଉଜ। ଜଣର? ସାର୍, କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତିନି କହିଲୁ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ଆମେ ଦେହ ଡାକୁଛୁ ଆଉ ଏଥିରେ ବାରଣ ତ ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ନାମ ଗୁରୁ ନାମ ନାମେ ଦିକୃପଣ ସଚ କାମ ନ ଗୁଣତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟାପତ୍ୟ କଳତ୍ରୟ। ଦେଖେ କପିଳ ହଁ, ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପୁରାଣ କହିଲେ କଣ? ଆତ୍ମ ନାମ ନିଜ ନାଁ ନିଜ ନାଁ ନିଜ ନାଁଟା କେବେ ବଡ ପାଟିରେ ଧରିବନି। କାହିଁକି? ଯଦି ବଡ ପାଟିରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ବଢିଯାଏ। ଗର୍ବ ବଢିଯାଏ। ଗୁରୁର ନାମ ଗୁରୁ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେନି। ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପାପ ହବ। ପାପ କାହିଁକି ହବ? କପିଳ ସାରେ। ପରାଶର କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ହଁ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଅଛି ପୁଅ। ଏ ମାର୍ଗଟି କଣ? ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ଉପାଧି ଥିବ ହଁ। ତାହେଲେ ଆଗ ଉପାଧି କି କହିବ ହଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଆତ୍ମ ନାମ ଗୁରୁ ନାମ ନାମ ଏତି କୃପଣ ସଚ। କୃପଣ ଲୋକର ନାଁ କେବେ ଧରିବନି। ଧରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି କୃପଣିଆ ଲୋକ ନାଁଟା ପଡିଗଲା ତା ନାଁ ଧରିଲୁ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏ ରାମବାବୁ। ଏ ରେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ପରାଶର କହିଲେ ଯିଏ ହଉଛି କୃପଣ ହଁ। ତା ନାଁଟା ଧରିଲେ ପାପ ହବ। ଅପରାଧ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ? ଆତ୍ମ ନାମ ଗୁରୁ ନାମ ନାମ ଏତି କୃପଣ ସଚ। ଏ କୃପଣ ଲୋକର ନାମ ଧରିବନି। ନାଇଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆୟୁଷ କାମ ନ ଘୃଣତ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାପତ୍ୟ କଳତ୍ରୟ। ଆୟୁଷ କାମ ବୋଇଲେ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତି କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ହଁ। ଏମାନଙ୍କ ନାମ କେବେ ଧରିବ ନା। জ্যেষ্ঠাপত্য অপত্য বইলে সন্তান জ্যেষ্ঠ বইলে বড়। বড় বড়। মনে রখন্তু জ্ঞানী মান আজ্ঞা, আজ্ঞা। আগ সবু পিলামানଙ୍କର ডাক না দিয়া যাଉଥିଲା। ହଁ। ডাক না ডাক। প্রকৃত জাতকরে গোটাଏ না থিব হ্যাঁ। কিবা রেজিস্টরে গোটাଏ না থিব হ্যাঁ। কিন্তু বাপা মা সে না ধরিকি ডাকিবেনি। নাই। যদি বড় পুଅ ହେଇଥାଉ କି বড় ঝିଅ ହେଇଥାଉ আজ্ঞা। পরাশর কহিলে হ্যাঁ। বড় পুଅ ঝିଅଙ୍କ না ধରି ବାପା ମା ডাকিলে অপরাধী ହୁଅନ୍ତି। ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ডাক না ଦିଆଯାଏ। হ্যাঁ। ডাক না দেব ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନିଆ। ইয়া বাপা না বাবু তা বাপা না দর্শনিয়া। ইয়ে তাকু ডাকিলা বাবুরে সে তাকু ডাকু দর্শনিয়া। ସେ ମୋ ବାପା ନା ଆଗେ ଧଇଲା। ତମେ ଏଠିକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସ ନା ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସ? ସେ ଆଗେ ପୁରା କଳତ୍ରୟ କଳତ୍ରୟ ବୋଲେ କୁଳବଧୂ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଥିବ ତା ନାଁ କେବେ ଧରିବ ନା। ତେଣୁ
ଆମେ ଝିଅଟିଏ ବାହାଘର କରି ସାରିଲା ପରେ হ্যাঁ ଆମ ଝିଅ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆଣିଲେ ଘରକୁ হ্যাঁ হ্যাঁ କପିଳ କାରେ? ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ବୋହୂଟି ଆସିଲା হ্যাঁ ତା ବାପା ଘରେ ଯୋଉ ନାଁଟା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ସେଇ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବେ ডাকিবে ତାହେଲେ ଅପରାଧ ହବ অপরাধ হব ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଅଛି ସାରା ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି কোন ରହ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହୋମନିଆ ପାଖରେ ପୁଅ ବୋହୂ ବସିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିବେ ହଏ ତମ ବୋହୂ ନାଁ କଣ ଦବ କହୁନା ବୋହୂର ନାଁଟା ଯେଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ନାଁ ଥାଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟାଏ ନାଁ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ପରାଶର କହିଲେ ବାପ ଘରେ ଯୋଉ ନାଁଟା ଥିଲା ଯଦି ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ସେଇ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବେ ସେଦିନ ରାଜମାତା ଦେବକୀ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି କହିଲେ ବୋହୂ ମାନେ ଆରେ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟପଟ୍ଟମ ହେଇଛି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମା ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ବୋହୂ ମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମଦିନ କାରଣ ଆଜି ହଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଆଜ୍ଞା। ରାତି ପାହିଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ହଁ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉ ଦିନ অষ্টমী কইলে বা অষ্টমী ତତେ ଜୁହାର ହଉଛି কাই কইলে କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୁଁ ଆଠ ତତ୍ଵ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାଇଁ। ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ପାହିଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଟା କଣ ହବ কোন ମୋ ବାପା ଆସିକିରି କହିବ ସ୍ୱର୍ଗରୁ হ্যাঁ ଦେଖୁନ ମୁହଁ କେମିତି କରୁଛୁ আজ্ঞা କିରେ ରାତି ପାହିଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଜ୍ଞା। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ সপ্তমী ସପ୍ତମୀ ହଁ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଶାଶୁ ମାନେ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ডাকিলে ডাকিলে ଶାଶୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହଁ। କହିଲେ ବୋହୂ ମାନେ ବୋହୂମାନେ? ଏ ରାତି ପାହିଲେ ତମ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହଁ, ହଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର কোন কইলে ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ତମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ কর্তব্য ତମେ ଟିକେ ଯାଇ କାଳୀଙ୍କି ପୂଜା ଦେଇକିରି ଆସନ୍ତନି ହଁ কি কথা কହୁଛନ୍ତି মা ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତିକି କାମ କରିପାରୁନି ଯଦି କହିବା ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲେ ଆମେ ଡେଇଁ ପଡିବୁ হ্যাঁ তাহলে রাত্রি পাহিবা পূর্বরু তুমি সমস্ত স্নান তর্পণাদি কার্যক্রমকু সারি বাহারি পড়িব কালীঙ্কি পূজা দেবা পাই র র র র। চারিটারে গাধেবু না রাতি 2টারে গাধেবু তুই এবেঠু পানি ভিতরে বুড়িকি রহ রাতি 5টা সকাল 5টা বেলକୁ উঠিবু রহ শাশু কহিদেলে বহু মানুকু কলে স্নান তর্পণাদি কার্যক্রমকু সারি বাহারি পড়িব কালী মন্দিরকু সমস্তে উঠিকিরি স্নান তর্পণাদি কার্যকু সারিলে হ্যাঁ বাহারি পড়ুଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ରେ কৃষক মধ্যে গঙ্গাধর মেহর গোটাଏ পদ লেখিদেলে কপিল বস বস আর ছিড়া হল বসিকি পালি করম সেতিকি তো মো পাই ছিড়া হইকি আসে পাঠ করিবা দরকার নাই সেদিন পালি খালি পালি করেদেলে সব সরিଯିବ শাশু ମାନଙ୍କ কথা মানি বহু মানে সব স্নান তর্পণাদি কার্যক্রমকু সারিদেলে কোন কলে মেহর কহিলে পুଅ কলে বসন ভূষণ সে পিন্ধিল স্নান তর্পণাদি কার্যকু সারিলে বসন ভূষণকু পিন্ধিলে অর্থাৎ লুগাপটা পিন্ধিলে অলঙ্কার মান পিন্ধিলে পিন্ধিকি সবু বাহারি পড়িলে কুয়াড়ে না ଯିବେ পরা দেবীঙ্কি পূজা করিবা পাই 8 জন রানী গোটিয়ে অর্ঘ্য তালিকি ধরিকি পৌঁছিলে পূজা করুছেন রহরে কাই সে আকশন দরকার নাই তুমি বসিল 8 জন যাক রানী বাহারুଛନ୍ତି দেবীঙ্কি পূজা করিবা পাই মন্দির পাখরে পৌঁছি গলে কপিল কথা টিকে মন দেইকিরি শুন শ্রোতা যেতিকি মন ন দিয়ন্তু তু মন দে আজ্ঞা আজ্ঞা তোর মন জমা পাল্লারে না তোর তো মাগଣା খিয়া পানরে মন তু পাল্লা কেতেবেলে গাইবু কিরে হ্যাঁ বা হ্যাঁ আজি কুয়াড়ে গলে ভাই কাইকি যাইকিরি সে পান গুয়া গুন্ডি সবু তো কাই দউଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ 2টি খণ্ড পান ধরে দেবে 4 ঘন্টা ভিতরে সে 2 খণ্ড পানের যেতিকি গলা সেতি হ্যাঁ বা কালি কହୁଥିଲେ কলে জমা 3 খণ্ড পান ধরে আউ বাপা তো থইছি এটি তোর হ্যাঁ হ্যাঁ বা পুଅ 4 ঘন্টা পালা গাইবু 20 ঘন্টারু গাধুয়া পাধুয়ারে ঘন্টা দিয়ে যাও হ্যাঁ
বাকি 19 ঘন্টা পর্যন্ত মাଗଣାରେ ଖାଇଲି। ଖାଇଲୁ ମାଗଣାରେ ଲଜରେ ଶୋଇଲୁ ଶୋଇଲି। ସବୁ କଲୁ ହଁ। ଏଠି ପୁଅ ମରି ଯାଉଛୁ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳକୁ ୟାଉ ୟାଉ ହଉଛି। ତଳେ ଶୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ତଳେ ଶୋଇବା ପୁଅଟା ତୁ ଏ କପିଳ ଦେଖ ରାଣୀ ମାନେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ହଁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ରାଣୀ ହେଲେ 8 କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧାରି ରାଣୀ ମାନେ ପରା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ମନ ବୋଧେ ପରା ଆଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଶା ରାଣୀ 8 ଜଣ ଯାକ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏ ରାମରେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେ ର ସେ କଣ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ ନା ଆଉ। ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ଆପଣ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଲାଇନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କକା କହିଲ ଆଉ କଣ? ଆମ କହିବା କଥା ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ ନ ଶିଖିବୁ ହଁ। ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ ନା ଯିଏ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ ନା ନା ଆମର ତ ଗୋଟେ ହଁ। ଆପଣ କହିଲେ 8 ସେ ଜଣକର ନା ଆଉ କେମିତି ମିଶିକିରି କଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ରାଣୀ। ନା ପୁଅ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଆଉ ହଁ 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 ଭାଇ। ନା ମୋର କଣ ଅପରାଧ ହେଲା କପିଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲୁ କିଏ କହିବ କିଏ କହିବ ସେ କଥା? ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ନା। କିଏ କହିବ କେତେ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଛେ, ଓ, ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ 108 ଜଣ ରାଣୀ 108 ଦ୍ୱାରକାରେ 108 108 108 ଆଉ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଥିବେ ଢେର ହେଲେଣି ଆଁ? ଆଉ ନଥିବେ ରାଣୀ ହେଲେ 108 ପତ୍ନୀ କେତେ କଣ ରାଣୀ ପ୍ରକାରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକାରେ ଆରେ ହେ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ସମସ୍ତେ ରାଣୀ ହେଇଗଲେ ଏ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ହେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ହେ କାହା କହୁଛି ତମକୁ? ତୋ ବୋପା ଦର୍ଶନିଆକୁ କହୁଥିଲି ମତେ ହେ କହୁଛ ନା ଆରେ ହେ ତୋ ପୁଅ ଗଜପତି ଆଉ ଆରେ ହେ ହଁ। ହଉ କୁହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 108 ଜଣ ରାଣୀ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଘରେ ଏମାନେ ହେଲେ ରାଣୀ ରାଣୀ ଆଉ ପତ୍ନୀ କେତେ ପତ୍ନୀ କିଏ ଯୋଉ 108 ରାଣୀ ସେ 108 ହେଲେ ପତ୍ନୀ ହଁ ୟା ବାଦ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଥିଲେ ବାପ ନିବିରେ ତତେ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ଦ୍ୱାରକା କଥା ଗଲା ଗଲା ଶୁଣ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଶୁକ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଭାଗବତ